Everyone, Pia, hello. We're here in Strasbourg. We're here in the Christmas capital of Europe. Christmas capital, di ba? Ata. Hi, Tita Lily. Hi, Rome. Say hi. Vlog. Hi. Picture tayo. Hi, vlog. Pose. Say hi. Ayan. Let's explore the Christmas market. Sorry. Dito tayo, picture. Nakakatuwa. Doon tayo. Tapos may ganun. Oo. Naka-flash lang. Normal lang, no? Pag-flash lang pag masilim, maliwanag ko. Sure. Tara na. Oo. Wow, ang ganda. Ate! Naiinis sa'yo muna. Daming bike. Naiinis sa pagbumukha mo. Daming ang bike. Dito tayo sa gilid. Dito tayo. Bike lane. Dito tayo, dito. Ayaw ko balik itong babae. Gusto ko pa papisugan. Ang ganda. Yan na. Let's go, ganda. Let's go, let's go. Pia. Kendra! Tinitignan ko si Kendra. Ang daming tao. With Adam na, with Adam. That's tapos na?
Eh, may dadaan. Ayan, maganda yung Strasbourg. ano ni Ro. Ano, i-pwesto kayo. Merry Christmas. Ate, Hope. Pia. Merry Christmas! Rome. Merry Christmas. Merry Christmas! Ay, Barbie. Bel, pahawak ko. Sure. Petra. Ako naman. Ganda. Ganda. Kahit yung Asa si Kuya? mga gala-gala namin. Talagang ano ko, no? Binubuelo mo pa atin. Pretzel. Ganda. Oh, wow. Dito tayo, oh. Ah, dito muna tayo sa gilid. Ang ganda, oh. Wow. Ang ganda, oh. Oh, pagod na. Ano meron doon? Wine, red wine. Yeah, that's a Merry Christmas! Merry Christmas! Ang cute naman ni Kenny. Nasaan si Kenny? Nasaan yun? Merry Christmas! Merry Christmas! Say Merry Christmas! Kuya! Kenny, hi!
Ate! Kuya! Ate! Dito sa ano? Alison! Wait lang, wait lang. Tara dito. Ayan, no, dito. Yan. Dito. Mga nanay yung mga dance. Dance, uswag na. Wala nang lambot sa katawan. Mamshi. Hi. Ay, sunset boobs. Doon daw sa playground. Naku, magiging sila. Alison. Alison, come here. Hold. Ay, pati... Hi. Kala ko nasa likod ka rin. Hi. I like your path.